સુરત બારડોલી લોકસભાના ભાજપના સાંસદ પ્રભુ વસાવાએ શનિવારે તેમનો 55મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો। સાંસદ પ્રભુ વસાવા બારડોલી લોકસભા બેઠક ઉપરથી સતત ત્રીજી વખત ચૂંટાયા છે। શનિવારે તેમનો 55મો જન્મદિવસ હતો। આ પ્રસંગે તેમણે સવારે મંદિરમાં ભગવાનના દર્શન કરીને દિવસની શરૂઆત કરી હતી અને પછી સઠાવાવ આશ્રમમાં તેમના પિતાના સ્મારકને વંદન કરી અને માતાના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા। ત્યારબાદ માંડવી અને બારડોલીની સરકારી હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓને ફળ અને બિસ્કીટનું વિતરણ કરાયું હતું। તેમની સાથે બારડોલીના ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર પણ જોડાયા હતા। શનિવારે ઈશ્વર પરમારનો પણ જન્મદિવસ હોવાથી બંનેએ સંયુક્ત રીતે બારડોલી રેફરલ હોસ્પિટલના દર્દીઓને ફ્રૂટ એન્ડ બિસ્કીટનું વિતરણ કર્યું હતું। ત્યારબાદ પાર્ટી કાર્યાલય ખાતે કાર્યકરો અને સમર્થકો સાથે કેક કાપી જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી। તેમણે કાર્યકર્તાઓ સાથે ભોજન પણ કર્યું હતું। ત્યારબાદ સાંજે દિવ્યાંગ મિત્રોના આમંત્રણમાં ખાસ સુરત સર્કિટ હાઉસ પહોંચ્યા હતા। અહીંયા તેમણે દિવ્યાંગ મિત્રો સાથે સમય વિતાવ્યો હતો અને તેમની સાથે જીવનનો આ ખાસ દિવસ ઉજવ્યો હતો। सांसद प्रभु वसावा 23 बारडोली लोकसभा। आज 1 मार्च मारो जन्मदिवस है। दर वर्षे जन्मदिवसना अंतर्गत नाना मोटा सामाजिक और सेवाकीय कार्यों करवा माटे एक कोशिश करता होइए छे। आज मारा दिवसनी शरूआत मारू निवासस्थान मांडवी मंदिर में पूजा अर्चना करी। त्यारबाद सठवाव आश्रम खाते मारा पिताजीना स्मारक पर एमने नमन अने वंदन करी आशीर्वाद मेळव्या। माताजीने पगे लागीने पछी मारा आश्रम शाळाना बाळकोने एमनी पण शुभकामनाओ मेळवी अने आवी रीते मारा दिवसनी मैं शरूआत करी छे। एना पछी मांडवी रेफरल होस्पिटल खाते मैं इंडोर पेशंटोने फ्रूट बिस्किटनी किट वितरण करवानो कार्यक्रम मारा भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओं साथे मैं कर्यो अने एना पछी बारडोली खाते त्यां पण आपणे सरकारी होस्पिटल में त्यां अमे हूँ अने मारी बारडोली विधानसभाना धारासभ्य श्री ईश्वरभाई परमार एमनो पण आज जन्मदिवस है तो संयुक्त रीते त्यां पण फ्रूट किट अमे वितरण कर्युं। त्यारबाद जिल्ला भाजपना कार्यकर्ताओं साथे अमे बारडोली खाते त्यां पण कार्यकर्ताओं साथे शुभेच्छा मेळवी अने आवी रीतनो कार्यक्रम करता अत्यारे सूरत सर्किट हाउस खाते आव्यो छुं। अहींया मारा सूरतना दिव्यांगजनो छे ए दर वर्षे 1 मार्चनी राह जोईने मने शुभकामना आपवा माटे हूँ मांडवी हों तो मांडवी आवे छे अने मारी ज्यां उपस्थित होय छे त्यां ए लोको हमेशा दर वर्षे आवता होय छे अने एमने मळवा माटे आ वखते सामेथी मैं सूरत सर्किट हाउसनो समय आप्यो। ए लोको पण अत्यारे पधार्या हता अने एमनी पण शुभकामना ए भगवानना आशीर्वाद रूप समान छे त्यारे एमना आशीर्वाद मारा जीवनमां राजकीय कारकिर्दी माटे खूब ज लेखे लागता होय छे। त्यारे आजे एमने मळीने खूब आनंद पण महसूस करूं छुं अने एमनी जे काम करवानी धगस छे दिव्यांगजनोनी कोई एडवोकेट छे कोई जी वीमा सर्विस करे छे कोई 4 व्हीलर गाड़ी पोते मोडिफाई करे छे अने एवी रीते अने एक अमारा दिव्यांग मित्र भाई बंने हाथ न होवा छतां ए पेंटिंग में एवोर्ड मेळवेलो छे। मोढाथी पीछी पकड़ीने पेंटिंग करे अने आवा प्रकारनी अने कहेवाय छे अने महामहिम राष्ट्रपतिजीना पण मुखेनी वात छे के कुदरते कोई दिव्यांगजनने कदाच एक इंद्रिय ओછી आपी छे एनी सामे 6ઠી इंद्रिय एमने भगवाने खोली आपी छे अने एनी ताकतथी एओ काम करी रह्या छे अने एमनी लागणी अने मागणी मुजब मने जे रजूआत करी छे के एमना जिल्लामां सूरत सिटी अने जिल्लामां खूब मोटी संख्यामां दिव्यांगजनो छे जे पोते सेल्फ डिपेन्डेंट थवा मागे छे। नाना मोटा औद्योगिक प्रवृत्ति करीने पोतानुं आर्थिक उपार्जन करी स्वमानभेर जीवन जीववा माटे एमणे कोऑपरेटिव सोसायटी औद्योगिक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी बनाववानुं एमणे जे आह्वान कर्युं छे त्यारे एमणे टूंक समयमां स्पेशियल दिव्यांगजनो माटे इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी बनावीने एमने मददरूप थवा माटेनी एमनी लागणी छे एने आगळ वधाडीशुं। त्यारे आवी रीते आजे
ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ અને પરોક્ષ રીતે હજારો અને સેંકડો લોકોએ આજે મારી શુભકામના પાઠવી છે. તે બદલ સૌનો હું દિલથી હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અને આવી રીતે મારા જન્મદિવસનો દિવસ છે એ આ રીતે હંમેશા મનાવતો હોઉં છું.